Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, students. Today we are going to study about expression for agreeing and disagreeing. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan ya. Di sini ada beberapa ungkapan untuk menyatakan pendapat, stating an opinion. Coba diucap ulang. In my opinion, the way I see it, if you want my honest opinion, according to Lisa, as far as I'm concerned, if you ask me, bla bla bla. Jadi misalnya kamu punya pendapat, in my opinion, the drug is very dangerous, or smoking is very bad habit, misalnya ya. Merokok itu, menurut pendapat saya, merokok itu merupakan kebiasaan yang jelek. If you want my honest opinion, nah kalau misalnya sejujurnya pendapat saya, bla 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 bla. Jadi kalian tinggal menyebutkan pendapat Anda, pendapat kamu dari awalnya seperti ini. According to Lisa, menurut Lisa, nah menurut saya, if you ask me, nah if you ask me, jika kamu menanya kepada saya, menurut saya itu bagus misalnya. Jadi if you ask me, I think smoking is very dangerous, for example, ya. Nah, kalau mau menanyakan pendapat, bisa kita menanyakannya dengan berbagai pertanyaan. Ini contohnya, ini hanya contoh ya. Sekarang ucap ulang. What's your idea? What's your idea? What are thoughts on all of this? How do you feel about that? Do you have anything to say about this? What do you think? Do you agree? Wouldn't you say? Wouldn't you say? Ya, maksudnya ini untuk menanyakan pendapat. What's your idea? Nah, jadi pendapat kamu gimana atau ide kamu gimana? What are your thoughts on all of this? Bagaimana pendapatmu tentang semua ini? Jadi semuanya menanyakan tentang pendapat kita ya. What do you think? Do you agree? Do you agree? Wouldn't you say? Tidakkah kamu mau katakan bla 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 misalnya. Nah, untuk menyatakan persetujuan ada beberapa contoh bisa kamu gunakan. Nah, sekarang ucap ulang ya cara pembacaannya. I agree with you 100%. I agree with you 100%. I couldn't agree with you more. I couldn't agree with you more. That's so true. That's so true. That's for sure. That's for sure. Tell me about it. Tell me about it. You are absolutely right. You are absolutely right. Absolutely. That's exactly how I feel. That's exactly how I feel. Exactly. Exactly. I'm afraid I agree with James. I'm afraid I agree with James. I have to side with Dad on this one. I have to side with Dad on this one. No doubt about it. No doubt about it. Me neither. Me neither. I suppose so. I suppose so. I suppose so. I guess so. I guess so. You have a point there. You have a point there.
I was just going to say that. I was just going to say that. Jadi ini untuk menyatakan persetujuan, saya setuju 100% gitu. I couldn't agree with you more. Jadi maksudnya ya saya setuju banget. That's so true. Ya betul ya. Nah ini ada slang, tell me about it. Slang itu jadi maksudnya yang bahasa gaul ya yang digunakan. Tell me about it bukan artinya katakan tentang itu, maksudnya ya saya setuju gitu. Exactly, tepat sekali. Jadi semuanya menyatakan persetujuan. Me neither, saya juga tidak. Maksudnya setuju tapi statementnya negatif gitu. Kemudian I guess so, saya kira demikian. Nah itu kan setuju tapi agak-agak lemah gitu. Jadi bukan 100% ya, exactly. Nah untuk menyatakan ketidaksetujuan, expressing disagreement, ini ada beberapa ungkapan. Ibu bacakan, kamu tirukan ya cara bacanya. 1, 2, 3, go. I don't think so. I don't think so. No way. No way. I'm afraid I disagree. I'm afraid I disagree. I totally disagree. I totally disagree. I beg to differ. I beg to differ. I'd say the exact opposite. I'd say the exact opposite. Not necessarily. Not necessarily. That's not always true. That's not always true. That's not always the case. That's not always the case. No, I'm not so sure about that. No, I'm not so sure about that. Jadi untuk menyatakan ketidaksetujuan, kamu bisa katakan I don't think so. Saya kira tidak demikian. No way, tidak. Jadi ini keras banget. Jadi menolaknya. I totally disagree. Saya sangat tidak setuju. Nah, gitu. Jadi ini untuk menyatakan ketidaksetujuan. Kalau misalnya orang lain setuju, ini tidak setuju gitu ya. Jadi ini ungkapan yang bisa disebutkan. Kemudian kalau misalnya ada interupsi itu misalnya di tengah-tengah ketika ini, can I add something here? Can I add something here? Bisa saya tambahkan di sini. Jadi misalnya ada yang ngomong kemudian ditambah lagi gitu, maksudnya di interupsi itu jadi diinterupsi, di cut gitu di tengah-tengah pembicaraan. If I might add something, sorry to interrupt, but nah itu. Sorry, go ahead. Or sorry, you are saying. Biasanya itu kan di dalam debat ya. Ada interupsi. Can I add something here? Is it okay if I jump in for a second? Nah itu. Untuk kelas 9 tidak ada ini ya, tapi ini untuk pengetahuan saja. Ada interupsi dalam percakapan. Nah, untuk menyatakan pendapat, jadi untuk misalnya dari interupsi, kita mau ke argumen lagi. Let's just move on, shall we? Nah, mari kita lanjutkan. Nah, ini cara bacanya dulu ya, ditirukan. Let's just move on, shall we? Let's just move on, shall we? Let's drop it. Let's drop it. I think we are going to have to I think we are going to have to agree to disagree. I think we are going to have to agree to disagree. Nah, kalau sarkastik jadi agak nyindirnya keras gitu. Whatever you say. Nah, terserahlah apa katamu gitu ya. Whatever you say. If you say so. If you say so. Whatever you say. Ya terserahlah gitu. Nah, ini contoh dialognya, misalnya melewati jalan, ini antara A dan B. Nah, tidak setuju melewati jalan tertentu ya. Nanti jadi tugas. Nah, Ibu kasih contoh dulu cara membacanya. Nanti kamu buat video berdua, kemudian dialognya
Praktekkan. Ya, Ibu kasih contoh. Don't forget to turn left after the red light. Don't forget to turn left after the red light. Are you sure? Are you sure? Of course. Turn left now. Turn left now. Oops. Why didn't you turn left? Why didn't you turn left? It's the quickest way to get there. I don't think so. If we turn left, we would be stuck in the traffic jam. Hence, the journey would take some more time. I don't think so. If we turn left, we would be stuck in the traffic jam. Hence, the journey would take some more time. Alright, let's see if you're right. Trust me. This is the best road to get there faster. Nah itu ya, coba nanti kamu buat video 2 orang mempraktekkan dialog ini. Yang Ibu nilai adalah pronunciation-nya ya harus betul. Trust me, this is the best road to get there faster. Nah ini tugasnya, kamu membuat video salah satu dari dialog di atas. Ini hanya satu dialog yang tadi aja. Kemudian isi jurnal belajar. Nah, jurnal belajarnya yang seperti ini. Jadi kamu isi apa yang kamu rasakan sebelum belajar materi ini. Misalnya perasaan kamu, misalnya saya tidak tahu tentang expressing disagreement. Nah, setelah mempelajarinya gimana? Apa menurut kamu materi ini sulit atau menarik atau gimana? Nah, kemudian dijelaskan lagi di nomor 3. Pengalaman kamu, misalnya, Bu, saya susah untuk mengucap ulang, atau misalnya kosakata saya, pronunciation saya ini ya, atau ibunya terlalu cepat. Silahkan saja, ini bebas ya. Jadi kamu isi dengan keadaan sesungguhnya. Jadi jangan dibagus-baguskan atau jangan dijelek-jelekkan ya, sesuai aja ke keadaan kamu ya ini. Terima kasih. Nah ini ada latihan soal. Ini hanya ada 5. Kamu isi ya. Diisi tentang materi yang sudah kita ajarkan. Ini ada 5. Kamu isi saja. Tulis ABC-nya. Jawabannya saja nggak apa-apa. Soalnya nggak usah ditulis ya. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang Ibu berikan. See you next week ya. Good luck. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ada dalam berkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Dek, mana nyetop Dek? Mana? Oh iya. Mana tinggalin? Ya, disimpan gitu.